वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम को रिलीफ की फराहमी का फैसला। डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे कमी की मंजूरी। डीजल की नई कीमत 353 रुपए 43 पैसे हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कीमतों में कमी के समरात जल्द आवाम तक पहुंचाएंगे। 9वीं और 10वीं का कीमिया पेपर सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश। पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले ही पर्चा व्हाट्सएप पर वायरल। शफाफ इम्तिहानात के दावे धरे के धरे रह गए। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर, जिम्मेदार कौन? तलबा और वालिदैन में तशवीश। दफा 144 से कागजों तक महदूद। सदर उर्दू बाजार में इम्तिहानी मरकज़ के बाहर खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। इम्तिहानी मरकज़ के बाहर दफा 144 की खुलेआम खिलाफ वर्जी। पाबंदी के बावजूद फोटो स्टेट दुकानें बदस्तूर ओपन। पाबंदियों के बावजूद सरगर्मियां जारी। जिम्मेदार कौन? इम्तिहानी नज़्म ज़ब्त मुतासर होने का खदशा। गैर कानूनी तौर पर सेंटर तब्दील करने, अमले की जानिब से दूसरे स्कूल के बच्चों का पर्चा लेने का इंकशाफ। सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू का शाह फैसल कॉलोनी में अचानक दौरा। SR एकेडमी इम्तिहानी मरकज़ को फौरी मनसूख किया जाए, चेयरमैन बोर्ड को हिदायत। सेंटर तब्दीली में मुलविस बोर्ड एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, इम्तिहानी शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। सिफारिश चलेगी, ना सिफारिश करने वाला तालिबे इल्म हो या अमला, नकल पर सबके लिए एक ही कानून, कोई रियायत नहीं होगी। सरदार शाह मोहम्मद इस्माइल राहू का 2 टोक ऐलान। कहा, शॉर्टकट नहीं, इम्तिहानी मराकज़ में अब सिर्फ मेहनत चलेगी। नकल करने वाले तालिबे इल्म का पर्चा खारिज होगा। नकल कराने वाला अमला नौकरी से हाथ धो बैठेगा। मैट्रिक इम्तिहानात में तलबा इम्तिहानी मराकज़ में अपने मुस्तकबिल बनाने में मसरूफ। मराकज़ के बाहर वालिदैन का कड़ा इम्तिहान। लियाकताबाद नंबर 4 के इम्तिहानी मराकज़ के बाहर सहूलियात ना होने के बराबर। शेड ना होने से वालिदैन गर्मी में इंतज़ार पर मजबूर। पानी जैसी बुनियादी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं। HIV केसेस में इजाफे पर शदीद तशवीश। मुत्तहिदा रहनुमा तोहा अहमद का वज़ारत सिंध को खत। 3 माह में 894 HIV केसेस रिपोर्ट। सैकड़ों बच्चों के मुतासर होने का इंकशाफ। लिखा, गैर रजिस्टर्ड क्लिनिक्स लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। शफाफ और फौरी इंक्वायरी करके जिम्मेदारों को कटहरे में लिया जाए। मुतासर अफराद खुसूसी बच्चों के इलाज की मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाए। एक इमारत एक निज़ाम, बड़ा इंतजामी फैसला। FIA कराची जोन हेडक्वार्टर की नई इमारत में मुंतकली का फैसला। कॉटन एक्सचेंज की II चंडीगढ़ रोड इमारत नया FIA हेडक्वार्टर होगा। कराची जोन का पूरा इंतजाम एक ही बिल्डिंग में मुंतकिल। एडिशनल DG, डायरेक्टर कराची जोन और तमाम सर्कल इंचार्ज एक ही जगह बैठेंगे। दुकानें सील, कारोबार मुतासर, ताजरों का एहतजाज। आग बुझाने के इंतजामात को जवाज बनाकर दुकानें सील करने पर एतराज़। अंजुमन ताजरान कराची का दुकानें सील करने के अमल को रोकने का मुतालबा। सदर एसोसिएशन ने वज़ीर सिंध के औकात कार के फैसले को सराहा। जावेद शम्स ने कहा कि सहूलत के बगैर सख्ती कबूल नहीं। रोका जाए। तरक्याती मंसूबे या करप्शन का जाल। महकमे सकाफत के तरक्याती मंसूबों में बेसाबतियों का इंकशाफ। अदालती अहकामात नजरअंदाज। अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। रेजिडेंट डायरेक्टर रोशन अली को ओहदे से हटाने का हुक्म। हुक्मनामे की नकुल चीफ सेक्रेटरी वज़ारत सेक्रेटेरिएट को इरसाल करने की हिदायत। समाअत 20 मई तक मुलतवी। वकालत या सरकारी नौकरी। सिंध बार काउंसिल का सरकारी मुलाजमत करने वाले वकला के खिलाफ बड़ा इक़दाम। मलीर बार एसोसिएशन के 2 वकला के लाइसेंस मुअत्तल। बाबर हुसैन एडवोकेट और इश्तियाक अहमद शाह के लाइसेंस मुअत्तल। महकमे तालीम की रिपोर्ट में सरकारी मुलाजमत की तस्दीक। दोनों वकला को शोकाज नोटिस। वजाहत तलब। महकमे तालीम में मुतवफ़ी कोटे पर मुलाजमत ना देने की खिलाफ दरख्वास्त। महकमे तालीम को दरख्वास्त गुजार उमैर को 15 रोज़ में मुलाजमत देने का हुक्म। जस्टिस सलीम जैसे की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तहरीरी फैसला जारी। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी पर नहीं होगा। मुतल्लिका हुकाम 15 रोज़ में तकर्रुरी करके अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। अदालत के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर असगर अली आरआई के प्रमोशन केस पर समाअत।
گریڈ 19 سے 20 میں ترقی نہ دینے کا معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ سیکرٹری سول ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش، عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر عدالت برہم، عدالت کا سیکرٹری سروس کو 4 ہفتوں میں عدالتی حکم پر عمل درآمد کا حکم۔ سرمایہ کاری اور تعاون کے نئے دروازے اوپن، امریکی قونصل جنرل چارلس گڈمین کی گورنر سے نہار ہاشمی سے ملاقات، آئی ٹی، توانائی، انفراسٹرکچر اور لاجسٹکس میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر تعلقات بڑھانے پر زور، تعلیمی روابط، اسکالرشپس اور عوامی سطح کے تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ کہا وزیراعظم فیلڈ مارشل دنیا میں امن و استحکام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ موٹر سائیکل رجسٹریشن فیس معاف اسکیم کام کر گئی، سندھ حکومت کا پیٹرول مہنگائی کے بعد موٹر سائیکل سواروں کے لیے بڑا ریلیف۔ موٹر سائیکل نام پر ٹرانسفر ہونے پر 2000 روپے ماہانہ ملیں گے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن دفاتر میں شہریوں کا شدید رش، کام آسان ہے، صرف فارم بھرنا ہے، شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلیف کو خوشائن قرار دیا۔ نظام صحت کا اہم ستون مزید مضبوط، جناح اسپتال کے کالج آف نرسنگ میں نئی پرنسپل نے چارج سنبھال لیا۔ کیتھرین جیمل نے بطور پرنسپل ذمہ داریاں سنبھالی، نئی پرنسپل کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری۔ نرسنگ شعبہ طب کی ریڑھ کی ہڈی قرار، پرنسپل کیتھرین کا نرسز کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا اعلان۔ ایک کلک پر اجازت نامہ، کاروبار ہوا آسان، کاغذی نظام کو خیر باد، جدید ٹریس سسٹم کامیاب، ڈیجیٹل انقلاب، پاکستان آگے بڑھنے لگا۔ پاکستان سنگل ونڈو کی بڑی کامیابی، 1 لاکھ صارفین، 15 لاکھ سے زائد ڈکلیریشن کا نیا سنگ میل عبور، 10 لاکھ سے زائد اجازت نامے پہلی بار جاری، پی ایس ڈبلیو پر بڑھتا اعتماد، بزنس کمیونٹی مطمئن۔ آئی ٹی انڈسٹری ترقی کی تیز رفتار ٹریک پر، پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں نمایاں بہتری، مارچ میں آئی ٹی برآمدات 41 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہی، ماہانہ 13% اور سالانہ 21% اضافہ ریکارڈ۔ 9 ماہ میں آئی ٹی برآمدات 3 ارب 39 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں، مالی سال 2026 کے لیے 5 ارب ڈالر کا ہدف مقرر۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز کا تیزی پر اختتام، 100 انڈیکس میں 4027 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,73,939 پوائنٹس کی سطح پر بند، انٹر بینک میں ڈالر 278.95 پر آ گیا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 5,01,562 روپے کا ہو گیا، فی تولہ چاندی 8,444 روپے کی ہو گئی۔